नमस्कार दर्शक बंधु जीटीवी भारत ओडिया डिजिटल न्यूज चैनल को आपन को स्वागत करुछि मो रामदास। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु, खबर टी को शेष जाय देखंतु, अधिक रु अधिक शेयर करंतु, आवश्यक स्थले कमेंट करी सचेतन करंतु। ईरान इस्राएल अमेरिका मध्य युद्ध एक भयंकर रूप धारण करिछि, जहाँ आज पंचम दिन रे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान रे हाहाकार ध्वंस विध्वंस हेउछि। बड़ बड़ अट्टालिका, व्यवसाय प्रतिष्ठान, युद्धाश्रय घाटी, क्षेपणास्त्र, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन साहाय्य उभय पक्षर निक्षेप करा जाउछि। एथिरे फसी रहिछंती भारतर कोटी कोटी जनता। सेमानंकु सुरक्षित फेराई आनिबाकु राज्य और केंद्र सरकार तत्परता देखाइछंती। सेही देश मानकरे रहुथुवा दूतावास सह जोगाजोग करिबा एवं विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जारी करिछंती। तेबे आसंतु जानिबा ओडिशारु केते जण ओ भारतर केउ राज्यरु केते जण से युद्ध रे फसी रहिछंती, यार संपूर्ण खबर जानिबा। विभिन्न सूत्ररु आमर हस्तगत होइतिबा सूचना प्रकार आमे एठारे उपस्थापन करियछु। अमेरिका नेतृत्वाधीन ऑपरेशन एपिक फ्यूर अधीन रे ईरान रो शताधिक सामरिक घाटी को ध्वंस कर दिया जाइछि बोली अमेरिका और इस्राएल दाबी करुछि। मुख्य अपडेट 4 मार्च 2026 अमेरिकार सेंट्रल कमांड सूचना अनुसार गत 24 घंटा मध्य ईरान रो प्राय 2000 स्थान एयर स्ट्राइक करा जाइछि। एथिरे ईरान रो क्षेपणास्त्र केंद्र एवं नाभाल बेस गुडी को टार्गेट करा जाइछि एवं संख्याधिक धूलिसात करिथिबा कहूछि। पुणी कहिछि युद्ध रे ईरान रो प्राय 17टी युद्ध जहाज एवं सबमेरिन को अमेरिका नौसेना बुडाई दैथिबा मध्य दाबी करिछि। आयातुल्लाह खामेनी मृत्यु पर संकट रे ईरान शनिवार होइथिबा आक्रमण रे ईरान रो सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी मृत्यु पर देश रे नेतृत्व संकट देखा देइछि। तांको पुओ मुज्तबा खामेनी को परवर्ती नेता भावे चयन करा जाइथिले मध्य इस्राएल तांको हत्या करबा को धमक देइछि। लेबानन रे इस्राएल रो ग्राउंड ऑपरेशन जारी रहिछि। दक्षिण लेबानन रे इस्राएल सेना प्रदेश करिछि। हिजबुल्लाह सह सेमानकर प्रत्यक्ष युद्ध जारी रहिछि, जोंथि पई हजार हजार लोक बासहीन होइछंती। ओडिया प्रवासी चिंतार कारण हो पड़ी। पश्चिम एशियार विभिन्न देश यथा बाहरीन, दुबई एवं कतार रे रहुतिबा ओडिया माने भयभीत अवस्था अछंती। उद्धार पर अपील करिसंती। बाहरीन रे बसवास करुवा ओडिया समाजर मुख्य अरुण प्रहराज भारत सरकार व ओडिशा सरकार पदक्षेप कौन रही। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश क्रमे मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग एक उच्च स्तरीय बैठक करी परिस्थिति उपर नजर रखिछंती। विदेश मंत्रालय एमईए सह जोगाजोग करा जाई ओडिया मानक पय हेल्पलाइन नंबर जारी करा जाइछि। इजराइल, ईरान, दुबई, बहरान एवं कातार रे ओडिशार केते जण रहिछंती जानिबा। युद्ध फल विश्व बाजार उपर कौन प्रभाव पड़िबो? मुख्यतः तेल दर वृद्धि हबो। हरमुज प्रणाली स्ट्रेट अप हरमुज बंद होगा कारण विश्व बाजार रे अशोधित तैल दर व्यापक भावे बढ़िवार आशंका देखा देइछि। शेयर बाजार एशिया एवं अमेरिकार शेयर बाजार रे बड़ धरणर ह्रास परिलक्षित होइछि। सेटारे रहुथिबा भारतीय माननकु स्थानीय प्रशासनर निर्देश पालन करिबाकू एवं आवश्यक स्थले भारतीय दूतावास जोगाजोग करिबा सह सतर्कता अवलंबन करिबाकू परामर्श दिया जाइछि। मार्च 2026 ताजा तथ्य अनुसार पश्चिम एशिया चलीथिबा युद्ध कारण सेठारे रहुथिबा भारतीय एवं ओडिया मानक सुरक्षा को नहीं चिंता बढ़ी। विदेश मंत्रालय एमईए एवं विभिन्न गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार निम्न विस्तृत सूचना दियागला। विभिन्न देश में रहुथिबा भारतीय संख्या 2026 मार्च अनुसार अनुमानिक वर्तमान संकट समय प्राय 1,10,00,000 भारतीय एही प्रभावित अंचल रे फसी रहिछंती। भारतीय संख्या प्राय विशेष सूचना दुबई यूएई 35 लाख रु 43 लाख सर्वाधिक भारतीय एठारे रहउछंती।
ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 35%। କାତାର 8 ଲକ୍ଷରୁ 8,36,000। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ବାହରିନରେ 3,25,000ରୁ 3,50,000। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ 1,05,000ରୁ ଅଧିକ, ପ୍ରାୟ 20,000 NRI ଏବଂ 85,000 ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅଛନ୍ତି। ଇରାନରେ 10,000ରୁ 10,700 ମୁଖ୍ୟତଃ ଛାତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ। ଯଦିଓ ଜିଲ୍ଲାବାରୀ ସଠିକ୍ ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତଥାପି ଏକ ମୋଟାମୋଟି ଆକଳନ ଏହିପରି ମୋଟ ଓଡ଼ିଆ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଦୁବାଇ ଓ ବାହରିନ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ବାହରିନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିତି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ରହୁଥିବା 1 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ। କେରଳ ସର୍ବାଧିକ, ପ୍ରାୟ 25ରୁ 35% ଲୋକ କେରଳରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏହାପରେ ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଗଲ୍ଫ ଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର +91 11230 12113ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 80046342 ଏବଂ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 971543090571 ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ 9583321964ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖବରଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖବରଟି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖବରରେ। ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।